بسم الله الرحمن الرحيم. الأزهر يونيورسيتي إسلامي شريعة डिग्री हासिल को राज्य वडागिन मफ़हम द्विह राज्य राइसकं हुन्नविक इब्राहिम नासिर फाडुकिया वेरिकमा इदिकोळ एतन हरकायतग हिंगा इह रैतुंगे सिकुंडतक सवारु हत्यार हिकागिन हुरे वेरिकमगे हुवाको आइली खुदमुतार वेरिकन हिमायत को देमेट मटका इस्लाम दीनुगे हुकुम तक उळवाला हुरसारको फाडुगा हुकुम तक इदिकोळ हुकुम को एज्जिसुन जिस्सी गुळु हिंगा यहूदी फिरिहना रुस्सुमटक पिताहिर दीहि फस्कनुगा बोडु बुदेब्बहट्टा स्कूल कुदिंतके लव्वा तिमाय सजीज जस्सुवा इस्लाम दीनुगे उसूल तक खिलाफा अंगिनु कादी कमन इसको अमिन वेरिकन दिफा कुरा अड्डने का दीन हद्दवा दीनी इब्बारंत के हिमायत कुर में कानून हदा कानून के दशम हक बस बना इल्मरिंगे दूत कष्टुलालवा जहालत अधिकम के तेरेगा दिवे रईतुम बातिब्बा इस्लाम दीन का इल्म हासिल कुरबांगे तिब्बे शेख मोहम्मद इब्राहिम फरीद पद एतन इल्मरिंग हिफा हय्यर को जलल्ला गदकमुन तुमुड़ी बारा मिरुस्सोस हाका ಮೂನು ಬುರುಗ ಎಳೀತಿ ಎತ ಅಂಗನ್ನು ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ದೆಲೋಪದ ದರಿನ್ನ ವಕಿಕೊ ಜಲಲ್ಲ ಎಬಾಮಿಹುನ ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊತು ಅನಿಯಾಕೊ ಅದು ಜಲ್ತಹುಗ ಎತ ಕುಂವರಿತ ತಳ ಅನಿಯಾಕೊ ಹೊಲ ಬಡಿಜಹ ಮರ ಎತ ಅಂಗಿನ್ ಗೈದಿಂಗೆ ಇಫೆತ್ತೆಕಂ ಫೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ರಾಶಿಮ ಉಬಾದ ಪದ ಮದ ಫಹಸಾ ಕೊಡಕಂ ಹೆಲ್ಲೆ ತಾಳುಗ ಶಿರುಕ ಗೋವಾಲ ಅದು ಶಿರುಕ ಗೋವಾಲ ಮೀಹುಂಗೆ ದಿಫಾಹುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮೀಹಾಗ ದುಲುಂ ಕಿಯೇನು ಕಿಯೇ ನೇಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹಮನುಜೆ ಮೀಸ್ಮಿಹು ಕೌಮಿ ಟಿವಿ ಯಶಾ ರೇಡಿಯೋಂ ಅರುವಾಗೆ ಇಲ್ಮೆರಿಂಗೆ ಸಿಫಾಗ ಆಮುನ್ನ ದಕ್ಕುವ ದೀನಿ ಹುಕುಮ್ತ ಮೀಸ್ತೆಕುನ್ನ ಒಳುಂಗರಾಗುತ ಫತ್ವಾದಿ ये राज्य का एमी को बेनु दीनकम उलमग मिनिमंकम ओन्न जहेनकम वकादात कुरा आमिना वदूदा अस्मा जहांगीर पद उलमानी फिकुरुग मुनाफिकुन गनेस एकंकम स्कूल तो गया राटुशुगा फाडुगा गोवागा अदि एवरुन नुपदिगे रमदान मोगे रेतन हियाकुनगे नमुगा खुद तिमागे दिलुमस एवाहक बुने आम रयितुन केकि अरम पेशुमुन ए दीन तोगे मिनिमंकम गोवि गोमे नूंकम बुने एकं ඔබ්බාලි මට්ටක තිමන්නා බුනි වස්තන් එහෙ මියුන නේගනීකම බුනි ඔළුවාදා डॉक्टर हसन सईदा ऐनाग बेबे दीफावा दीन दीनुग मिनिवंकम गोवादा इस्लामी शरीयतुगा दीन दुकुरा मिहुनंग हुक्म की मिजमाना एकशिगे नुवा हुक्मकम कबूल कुरा फिकुरतुग मीस मिहुंगे दिफावगा वाहक दक्काफा मिनिस्टर नशीदा हुरीगे जस्टिस मिनिस्टर जमील पद इतम मिहुन्ने वजीरकम मकामा इफद अरिस मगाम तवा गेंगुडे मस्तवातकतिगे हालिक दिवे राज्य हदा वक्कन कुरुमा फेरुमा टेकुमा मारा मारी दिहे मुजतमगे अमन अमांकम मेय्या मोडे दिवे रयितुंगे मुळे दिरिवुलम बर्बाद को इक्सादी फुम वळगंडगे तेरे मूल राज्य वट्टादा रईतुन्नकी वेरिंगे अळुंकमगा हदा सलाम जमा आदेश कुर्मगे सकाफत मूल राज्यगा फतुरा ये राज्य कानून असासी इस्लाह कुर्म काफरुंगे अगलबियत वन्न यूएनडीपी पद बेरगे मोससातमगे ही होदा ये राज्य कोर्ट तक मूल बुर्गा अलागे मनु मना कुर्मकी इंसानी हक्कु तक खिलाफ कमकमगा राज्यगे ह्यूमन राइट्स कमिशन बुने बुने ಒಬ್ಬ एकन तंफीज कुर्म फारगा योलाणको रईतुंगे मेदुगा अदुल इंसाफ कायम कुर्म माय अल्लाह दब्बा फावा हुकुम तक फांगरा ए एमीहगे इख्तियारुगा वाकमकमगा बुने तिमागे जाहा मनसबा मकाम दिफा को देमेट मटका रईतुम बिकहालुगा जस्सा एमीहुम फेलादा कौमगे मुस्लिमकमकी अमिल आयलागे मिल्केकमगा हदा करप्शना फसादागे दिहगद मूत मुल कौम फतुरा कौमगे जुवानुन्नकी तौलीमी अद काबिल हरदना बेकं हेदुगे बदलुगा कुरान मशक्कतन नति मगमतीगा लाचार विचारंगुळे बेकमगा हदा मुल फूई फिल्मा कुळवरकी एमीहुम दुनिया फोनुगुण मकसदकमगा हदा कौमी टीवी बदारन नुकरेवरुगे रो बरहना मंजर त दक्का एकमं हिब्बरुदी फिल्म कुळमगे नमगा कस्बियातु तारफ कुं अवार्ड दी बेसवरवादे तंतनुगे नमगा जिने खानातक नासिगतं हुळुवा एतंतं हिंगुमं हुद्ददी इस्लाम दीना दिवे रयितुंगे दिफाउगा मसके कुरं हुवा कोगंति सिपायन्ना फुलुहुन लब्बा दिवे रयितुंगे गागा करंट मुकुरुन तड़ा करुणगेस जहा सिपायन्ना फुलुहुन्नकी कुत्ता तके फदे नुबयस रंगलस वेरिं कुराहा अमरक कियमं वांजे बैकमं हदा इस्लाम दीना पुरस्सारको एम्मे फहु कौमी टीवी यंगरा कीर्त कुरानुगे माने की हुज्जत नूंकम बुने किसोसिफुमा देखुल हदा अदि किसोसिफुमकी दिवे राज्यगे रयितुं कबूल कुरान कमे नूंकम गा बुने एव्वेस हक्क कानुदा दिवे रयितुंगे बलुगा कुफुरुगे बोल इल्जाम अलवा तिमागे अबिमिहारु सुमट्टका बुरुगा एलमकी लाजिम कमे नूंकम गा बुने बुरुगा एलमकी कीर्त कुरानुगे नस्रुन सीदा ताबितुवा कमे नूंकम गा बुने खंड एलिकेन दुगु हदा कीर्त कुरानुगे माने की हुज्जत नूंकमशा एक मच्च बिना को बाहग दक्का का नुजेहन कम बुने कीर्त कुरानुगे दिवे तर्जुमा दिवे रयितुने देन कम बुने अरफात बिमुगा होरगेन्ना एक मुनासिबत होगा 30 और वंदन दोग वगद तबफा एकम वे सियासी हथियार कं हदा बिहार के रियासी इंतहा बदाद खैर विफा वनिको अवस अरवाला पा चाप कुरमुगे सबु 50 हा हबन गिन कोपीगा सते के हबन गिन मसलत हुरमे ए मा बोडु कमक नुहदा अदि कुंगुरी कोपी तबस अंबुरा नुगनेस एगा कुंगुरी तंतम फंग इलान कुरान में बुने वंदु गोतकं एकम वेस बोलुन नट्टादा
كيرت القرآن جئتن آية كان إنكار کو مرتد وا حساب گسکاوا مامون عبد القيوم تول سپٹمبر 2008 دوه گره سیاست پروگرام گا ادي دوتو کے حقیقت لوبت مسلم اخنا اختنا حصہ کولا دينو هوريها علم ورين بسودان وكمان نوم تيدال ويكي أنا كأكيد القرآن وكان إليجين صريح عبارة إنجيل كما بسنو كمان فهم كروبا في القرآن ترجمة نيته إبوات نورسة سورة التجسم آياته نيم فهم قرآن ترجمة نيته ميجم يونني وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ad mu'min anhonna ekamadunga bedunta tilikurmasha ekamadunga farmsitta rakkatil kurma kale faanu vidalwashe ad ekamadunga zinatu teren faaluwen batam fiyawa bracket ek miyonna ebahi moona deetle fiyawa ekabadunga zinetta faala nukura hoshkame ad ekamadunga burugatan ekabadunga karol matiga ala niwa kura hoshkame dannam benwa wahake kiyawul ben men hune dini kameke tedeka jadal kuraka ehno skura koda point dannawadan qur'an ga tarjama yaki hujjatenu maruga hukum dinu gonnani lazim kurwa fenno detto e hukumaki bayanum bejiya qaim puredan يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إمام ميستكونه حقك نلا مرادة ميهونge maruga badaluga mara marulipumi tebam hingamacha Allah faruq qurba kamke dini gotumis egota ekanta kurman hoddato dini gotu nukurma midennavi maada nukurma hodda eyhama algonma atuko ekkame komme lazim dini gonna hukme misalaka haddu nuwata qatlu ekurun lazim kamenu ay ikhtiyar ko ekkame algonma benu bejja kuredan وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا دناشن الله ekadaage rasula kamakame waki goten niya kuraba fawaliko eko duko timamen amille goten khiyar kurmaki mu'min firihana kambes adi mu'min anhina kambes huddebegen ba kamen nune adi danashe Allah masha ekadaage rasula uradi jamiha fahi amakashawum faalo bayan begen ba magufred makum magufredije